ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 01 ओडिशा खबर आपण माननकु स्वागत जणाउछि। आज सेप्टेम्बर 4 तारिख गुरुवार आसंतु नजर पकाइबा देश और विदेशर मुख्य खबर गुडी को ऊपर। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु 01 ओडिशा खबर आपण माननकु स्वागत जणाउछि। आज अगस्त 29 तारिख शुक्रवार आसंतु नजर पकाइबा देश और विदेश सह ओडिशार मुख्य ताजा खबर गुडी को ऊपर। आजिर प्रथम खबर सुभद्रा योजनारू वंचित होई उपजिलापालଙ୍କ द्वारस्थ हेले महिला। ओडिशार लक्ष लक्ष महिला बीजेपी सरकारଙ୍କ सुभद्रा योजना रे सामिल होई आत्मनिर्भरशील होइथिबा कुहा जाउथिबा बेले रायगड़ा जिला गणपुर अंचलर आदिवासी महिलांकु एही योजना रे सामिल हेबाकु संघर्ष करबाकु पडुछि। बारंबार आवेदन सत्ते सुभद्रा योजना रे सामिल होई पारु नथिबा अभियोग करी गणपुर उपजिलापालଙ୍କ फेरात देइछंती। परवर्ती खबर 20 तारिख पूर्वरु सरीब रास्ता मरामती काम। दुर्गा पूजा पूर्वरु मरामती हेबो समस्त सहरांचल रास्ता। 20 तारिख पूर्वरु ट्विन सिटी समेत सबु सहरांचल रास्ता मरामती काम सरीब बोली सूचना देइछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती समस्त सहरांचल रास्ता मरामती पाई आसंता 6 रे ईआईसी ऑफिस रे बसिब समन्वय बैठक। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं गठन हेला सब कमिटी। श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर शेष हेला प्रथम बैठक। बैठक रे एकाधिक सब कमिटी गठन होइथिबा नहीं सूचना देइछंती मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी। से कहिछंती श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं सब कमिटी गठन होइछि। गिरीश चंद्र मुर्मूक अध्यक्षतार सुरक्षा नहीं सब कमिटी गठन होइछि। एहा सह सेवक कल्याण पाई जिलापालଙ୍କ अध्यक्षतार सब कमिटी गठन करा जाइछि। परवर्ती खबर 16 हार्डकोर माओवादी गिरफ। सुरक्षा कर्मी को बड़ सफलता। सर्च ऑपरेशन बेले गिरफ हेले 16 जन हार्डकोर माओवादी। मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत बीजापुर जिला बस्तर डिविजन रु नक्सल मानंकु गिरफ करा जाइछि। डीआरजी जिला पुलिस कोब्रा एवं सीआरपीएफ जवान मिलित अभियान करा जाइथिला। एही समय रे 16 जन माओवादी को गिरफ करा जाइछि। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली गले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। मुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे थिबा बेले सभापतिंक दिल्ली गस्त को नहीं चर्चा जोर धरिछि। राज्य सभापति मनमोहन सामल दिल्ली रे किछि केंद्रीय नेतांकु भेटिबा नहीं कार्यक्रम थिबा सूचना मिलिछि। राज्य कमिटी बोर्ड निगम नहीं आलोचना होई पारे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ओडिशार आउ 2टी सरकारी मेडिकल कॉलेज पई 200 आसन अनुमोदित। ओडिशार आउ 2टी सरकारी मेडिकल कॉलेज पई 200 आसन अनुमोदित होइछि। जातीय मेडिकल कमिशन एही मंजूरी देइछंती। फुलबाणी सरकारी मेडिकल कॉलेज पई 100टी सीट अनुमोदित होइथिबा बेले तालचेर स्थित पवित्र मोहन प्रधान सरकारी मेडिकल कॉलेज पई मध्य 100टी सीट अनुमोदित होइछि। परवर्ती खबर सेमिकन इंडिया 2025 रे 3टी मेड इन इंडिया चिप्स उन्मोचित। सेमीकंडक्टर चिप प्रस्तुति रे ओडिशा को मिलिछि ऐतिहासिक सफलता। भारत सेमिकन इंडिया 2025 रे देशर प्रथम मेड इन इंडिया चिप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करा जाइछि। एही अवसर रे केंद्र रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव मंगलवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओडिशा रे निर्मित 3टी सेमीकंडक्टर चिप प्रदान करिछंती। परवर्ती खबर 24 घंटा भीषण वर्षा 5 जाए
ବେହାଲ ହେବ ରାଜ୍ୟ। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆଗାମୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ 2 ଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ 2। ପାରାଦୀପରେ 2 ଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ 2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ଥର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ 2 ଦିନ ଧରି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦରମାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟର ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଦରମା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ କମିବ 175ଟି ଜିନିଷର ଦାମ। ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନିଆ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ର 56ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 175ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। 5% ଏବଂ 18% ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଟିକସ ହାର ସ୍ଥିର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପୁଟିନ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍। ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରେ। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ୟୁରାଲ୍ସ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $3-4 ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିହାତି ପ୍ରାୟ $2.5 ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରାୟ $1 ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲୋଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ପଞ୍ଜାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁଲାମୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। 2014ରୁ 2024 ଯାଏଁ କୋଉ ନେତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା ଶଙ୍ଖ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି
ଉଁ କି ଚୁଁ କହୁନଥିଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେଣି ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ 14 ମାସ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା ମିଡ଼ିଆର